ба 6 соли зиндон маҳкум шудани як рӯҳонӣ дар вилояти Хатлон. изҳори нигаронии раиси кумитаи тафтишоти Русия аз афзоиши ҷиноят бо ширкати муҳоҷирон. дидори раиси маркази тоҷикони Литва бо роҳбари департаменти ақалиятҳои миллии ин кишвар. таҳвили кӯдакони пайравони собиқи Доиш ба пайвандонашон дар Тоҷикистон. рӯҳоние ки дар тӯи бародарзодааш дар ноҳияи Кошониён монеи рақсу суруди меҳмонон шуда буд, ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. чанд рӯз пеш гуфта мешуд, ӯ ба даъват ба ифротгароӣ муттаҳам мешавад. ба иттилои Радиои Озодӣ додгоҳи вилояти Хатлон Абдулҳаннон Манноновро, ки дар тӯи бародарзодааш монеи рақсу суруди меҳмонон шуда буд, ба 6 соли зиндон маҳкум кардааст. ба иттилои манбаъ, ҳукми додгоҳ дар нисбати ин рӯҳонии 51 сола дар охири ҳафтаи гузашта эълон шудааст. гуфта мешавад, ин рӯҳонӣ дар даъват ба ифротгароии гунаҳкор эълон шудааст. вакили мудофиаи Абдулҳаннон Маннонов Саидҷаббор Алиев бо таъиди ин ки афроди зери ҳимояташ дар додгоҳ ба 6 соли зиндон маҳкум шуд, тафсилоти бештаре дар ин замина ироа накардааст. маълум нест ки Абдулҳаннон Маннонов дар додгоҳ чӣ гуфтааст ва мавқеи наздиконаш дар робита ба ин қазия чист. видеои бархурди таҳқиромези ин рӯҳонӣ бо меҳмонон дар тӯй, ки базм ороста буданд, дар моҳи январ ба интернет роҳ ёфт ва хашму ғазаби корбаронро афзуд. вазорати корҳои дохилӣ ҳам рӯзи 27 январ гуфт, рӯҳонӣ Абдулҳаннон Маннонов ҷашни арӯсии ҷиянашро дар ҷамоати меҳнатободи ноҳияи Кӯшониён барҳам зад. аммо пас аз чанде ӯ дар пардаи телевизион пайдо шуд ва гуфт, ӯ ин корро аз асабоният карда буд ва барои ин рафтораш узрхоҳӣ ҳам кард. мақомот ҳам эълон карданд, ки алайҳи ӯ парвандаи маъмурӣ боз шуда, аммо ахиран иттилоъ доданд, ки ӯ боздошт шудааст. бархурди ахири мақомоти Тоҷикистон бо як рӯҳонӣ дар ҳоле сурат мегирад, ки гуфта мешавад, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид дар умури озодиҳои мазҳабӣ ва эътиқод барои арзёбии вазъи риояи ҳуқуқи гурӯҳҳои ақалиятҳои диниву мазҳабӣ, баробарии зану мард ва ҳуқуқи кӯдакон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. раиси кумитаи тафтишотии Русия аз афзоиши ҷурму ҷиноят бо ширкати коргарони муҳоҷир дар ин кишвар хабар дод. Александр Бастрикин таи як суҳбат бо хабаргузории русии Интерфакс гуфтааст, феълан афзоиши ҷурму ҷиноят бо ширкати муҳоҷирони корӣ мушоҳида мешавад. ба гуфтаи ин масъули ҳукумати Русия, омори ҷинояти сангин ва махсусан сангин қобили изҳори нигаронии хос аст. дар соли гузашта дар робита ба ҷиноёте чун куштор ва қасдан расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ, ки боиси марги ҷабр дида мешавад, 893 парвандаи ҷиноӣ боз шуда буд. ин омор 5 баробар бештар аз соли 2021 аст. Александр Бастрикин гуфтааст, дар соли гузашта 4729 паём дар бораи судури ҷиноёт аз тарафи шаҳрвандони хориҷӣ расонида буд, ки дар ин замина 4221 парвандаи ҷиноӣ боз шуд. ӯ афзуд, ин омор ҳудуди 3 баробар бештар аз соли 2021 аст. ҳамчунин ин мақоми рус аз тавсеяи эҳсосоти ифротӣ дар миёни муҳоҷирон хабар дода, аз вуҷуди ҳолоте ёдовар шудааст, ки муҳоҷирон ба амри мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия итоат накарданд. ин бори аввал нест, ки мақомоти Русия аз афзоиши ҷиноят бо ширкати муҳоҷирин иттилоъ медиҳад ва дар ин замина изҳори нигаронӣ менамояд. Бастрикин дар суҳбаташ гуфтааст, дар аксари маворид заду хурди дастаҷамъии муҳоҷирон сурат мегирад, ки бозтопи густурда дорад ва бештаре аз чунин амалҳо аз тарафи муҳоҷирони кории кишварҳои Осиёи марказӣ содир мешаванд. Русия ба унвони кишвари умдаи муҳоҷирпазир аз Тоҷикистон боқӣ мондааст ва дар зимн мудофиаи ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия низ борҳо аз нақси ҳуқуқи ин қишри ҷомеаи Тоҷикистон хабар доданд. роҳбари департаменти ақалиятҳои миллии Литва Вида Монтвидате раиси маркази фарҳангии тоҷикони Балтик Мирзораҳим Кузовро ба ҳузур пазирифт. таи ин дидор, ки рӯзи 6 март сурат гирифт, ҷонибҳо масоили ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ карданд. дар ин бора ба паём аз маркази фарҳангии тоҷикони Балтик хабар доданд. хонум Монтвидате, ки тоза ба курсии роҳбари департаменти ақалиятҳои миллии Литва нишастааст, дар бораи фаъолияти маркази фарҳангии тоҷикони Балтик таваҷҷӯҳ зоҳир намудааст.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در تاریخ 6 اپریل سال 2023 با تشبث مرکز فرهنگی تاجیکان بالتیک با رهبری دپارتمنت اقلیت‌های ملی در کشور لیتوا خانم ویدا منتویدایته در شهر ویلنیوس ملاقات برگزار گردید. در ملاقات ما همکاری دو جانبه را بررسی کردیم. خانم منتویدایته درباره فعالیت مرکز پرسیدند که به چه کارها مشغول است. لازم به یادآوری است که برایشان گفتم که از زمان تأسیسش تا به امروز مرکز توانست در کشور لیتوا خودش را از جانب مثبت معرفی بکند. ما تاجیک‌ها دارای 33 عائله در کشور لیتوا می باشیم و یک عائله دیگر در کشور لاتویا هست. جمعیت کوشش به خرج می‌دهد که فرهنگ تاجیکان را در کشورهای بالتیک معرفی کند و اینچنین ما سلسله کارهای را داوطلبانه و به طور ولنتاری به تاجیکان مقیم اروپا و خود کشور لیتوا کمک می‌رسانیم. ما رابطه خوب با رئیس سابق شهر ویلنیوس جناب ریمیگیوس شیماسوس به راه مانده بودیم و در آبادانی شهر ویلنیوس سهم داوطلبانه عضو جمعیت خیلی نظرست بود که من از جانب خودم از تک تک اعضای جمعیت اظهار تشکر میکنم. از زمان تأسیس تا به امروز با تشویق و ترغیب مرکز میسر شد که 2 جوان وارد دانشگاه‌های اروپایی بشوند. یکیش در شهر ویلنیوس کشور لیتوا و دیگرش در کشور آلمان مشغول تحصیلند. سال گذشته یعنی در سال 2022 در همکاری با سازمان کاریتاس ما معرکه معرفی مرکزی تاجیکان را انجام دادیم که از طریق تلویزیون کشور و در یوتیوب کانال ها به نمایش گذاشته شد که این برای ما واقعا جای افتخار بود. اخیراً ویدا منتویدایته از فعالیت مرکز تاجیکان اظهار قناعتمندی کرده راهبری آن را به روز اقلیت‌های ملی که روز 23 می برگزار می شود دعوت کرد. او گفت شورای اقلیت‌های ملی در 4 سال یک بار انتخاب می شود و در انتخابات نوبتی قرار است نماینده جمعیت مهاجران نیز وارد شورا شود. او تاکید کرد که دپارتمنت اقلیت‌های ملی مکتب یکشنبگی دارد و تاجیکان نیز می توانند با آن اعضا شده به فرزندانشان با زبان تاجیکی درس و آموزش تشکیل کنند. خانم ویدا از رفت فعالیت مرکز اظهار خوشنودی نموده چند پیشنهاد برایمان کردند. از آن جمله ایشان گفتند که شورای اقلیت‌های ملی در 4 سال 1 مرتبه انتخاب می شود. با داشتن رابطه زیچ شما می توانید اعضای این جمعیت بشوید و برای مهاجران کمک خود را داشته باشه. و خانم گفتن که روز 23 می روز اقلیت‌های ملی برگزار می شود و ما را به این نشستی مهم دعوت کردن. دیگر خانم منتویدایته گفتن که دپارتمنت اقلیت‌های ملی مکتب یکشنبگی خود را دارد و تاجیکان می توانند نیز در آن اعضا بشند و برای فرزندانشان با زبان تاجیکی درس‌ها و آموزش‌ها تشکیل کنند.
و دیگر خانم گفتن که در نزد دپارتمنت آموزشی رایگان زبان لیتوانی وجود دارد. اگر کسی داوطلبانه خواهش داشته باشد ما آنها را به این کورس ها نامنویس میکنیم. بعد از 6 ماه زنان و کودکانی را که از سوریه به تاجیکستان آورده بودند به خانواده‌هایشان تحویل دادند. در این باره رادیو آزادی اطلاع داده است که به گفته منبع کودکان و زنان در آخر ماه مارت امسال به نزد پیوندانشان رفتند. 146 زن و کودک تاجیکان را ماه ایول سال گذشته از سوریه آورده در مجموعه سیاحی کمیته انداز در ناحیه برزاب جای کردند. مسئولان این مجموعه روز 7 اپریل گفتند زنان و کودکانی که از سوریه آورده شدند دیگر اینجا نیستند. یک مسئول مجموعه سیاحی به ذکر نامش گفته است 42 زن و 104 کودک روز 20 مارت امسال به خانواده هایشان سپرده شدند. این منبع گفته است دوام 8 ماه روانشناسان، ادیبان و متخصصان دیگر با زنان و کودکان کار کردند. در اساس خلاصه آنها زنان و کودکان را به نزدیکانشان دادند. در خانه هایشان نیز زیر نظارت مقامات خواهند بود. گفته می شود مقامات و پیوندان کودکان با رسانه ها صحبت نمی کنند. پس از سال 2014 حدود 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفته به گروه تندرو دولت اسلامی پیوستند. اکثر مردان در جنگ ها کشته شده، زنان و کودکانشان سرسان ماندند. فعلا نیز در 2 پناهگاه سوریه و زندان های عراق 10 زنان و کودکان تاجیک به سر میبرند.